I've been looking now since the first grade. We've had each other's back forever. We blood for life now. We blood for life now. You've been everywhere around the world, but I can count on you whenever. We're blood for life now. We're blood for life now. We took a chance on the crazy life. We were almost locked up in chains. Pozdrav ljudi, Oliver Gaming ovdje, nalazimo se naravno u Game Centru i danas smo za vas spremili jedan specijalan video. Ovdje, pored mene, kao što vidite, ovaj fabulozni šljaš. Left stranded, I was running. I never thought twice, I knew you coming. Pick me up. To je nova mašina koju smo sklopili i mogu vam reći da je poprilično skupa, ali ćemo obrazložiti zašto je to i komponentu po komponentu, kao i njihove cene. Nismo se držali nekog specifično određenog brenda, nego je ovo tutti frutti varijanta, pa ajde da vidimo šta se to nalazi ovdje. Pre nego što krenemo na glavni deo u samom kućištu, krenuli bi prvo od periferija. Hajde da krenemo evo od ove moje miljenice ili ti tastature Razer Ornata Chroma. To je membrano mehanička varijanta. Ja sam izuzetno zadovoljan ovom tastaturom i eto ona se našla u sklopu ovog builda. Njena cena je okvirno oko 14.000 dinara. Kaže, neko bi hteo da ima svoju drugu desnu ruku, ali za vašu drugu levu ruku je Tartarus verzija 2. Isto da kažemo membrano-mehanička tastaturica za igrice tipa MMORPG-eve kao što su WoW, pa imamo i Dotu, LoL i tako te mobe. Njena cena okvirno je, sad da vidim, 11.600 novaca. I što se tiče zvučnika, odlučili smo se za Razer Nomo Ali RGB varijantu. Ne znam koliko vidite baš odavde, da, ali postolje samo na njima svetli. Pored toga što svetli, ima ovamo ugrađen, što kaže, bas, kao neka zamena tog subwoofera. Imamo dva ta satelita sa komandama ovdje, normalno za volume i za jačinu basa. Okvirna cena toga je 24.500 novaca. Što se tiče sluške, odlučili smo se za Kingston, naravno, HyperX Cloud Core Stinger, ili Cloud Stinger Core, po ceni od 8.500 novaca. Da bi smanjili balončiće, voli kinesko opero limenka. Jao, Miško, malo da peče. Što se tiče miša, odlučili smo se za Logitech G502 Proteus Spectrum, s obzirom da je RGB verzija u pitanju. Ovo je inače miš, ako se ne varam, koristi Trevor Blevins ili ti Ninja, koji je majstor u Fortniteu. Njegova cena je okvirno oko 10.000 novaca. Što se tiče podloge, naravno RGB varijanta, ali ovo je SteelSeries QCK Prism koje ima dva lica, to je lice, naličje. Ovako ovo vam je kontrol varijanta, imate i opciju da obrnete podlogu naopačke i dobijete neku speed, glatku varijantu. Njena cena je isto okvirno oko 10.000 novaca. Odlučili smo se za AUK ili ti za ćiriličare LOS, kako god hoćete. Ovo je zakrivljeni monitor od 27 inča, model mu je C27G1 sa osveženjem od 144 Hz. On ima veliku moć podesivosti visine, sad vidimo, ajde spustimo ovako, kao i
možemo da ga rotiramo levo ili desno. Ovaj odličan monitor košta oko 33.000 dinara. To bi bilo to, ljudi, što se tiče periferija, ali ajde da pređemo na srž svega, na ovog momka ovdje u kućištu. I ljudi, šta kažete? Da krenemo ka spolja, to jest od spolja kao unutra. Kućište, samo kućište je Corsair 470X. Što se tiče napajanja, u pitanju je Cooler Master od 750 W i tačno model je G750M. Ovo mislim da može da izdrži apsolutno sve živo, može da izdrži i ovu grafičku koju ćemo spomenuti, sve ostale komponente da radi sve cakum pakum bez ikakve bojazni. Što se tiče ove magične ploče, u pitanju je Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming. Predugo ime, ali ukratko obavlja savršen posao. Ali to je matična na kojoj ide AMD procesor. Odlučili smo se za AMD-ov procesor Ryzen 5 2600X iz prostog razloga što itekako u ovom trenutku opravdava odnos cene i kvaliteta, to je performanse, znači na tržištu za nekih 22.000 dinara. Kako se kreće procesor, mislim da je itekako top sad i za gaming i za bilo kakav video editing. While we're on the subject, I'ma need a substance to compliment ya. She might be ratchet because she go half on a combo that makes sense. The only thing that I can't see is she attitude right for me. Što se tiče grafičke, pa nismo baš hteli da se trošimo jer smo iz prethodnog builda imali 1080 Nvidia u Gigabyte-ovom izdanju, ovaj Aorus, jer i dalje radi posao sa igricama, tako da nismo baš hteli da se ispucamo na novije 2080-ke. Naravno, na našem sajtu možete pogledati veliki izbor grafičkih kartica koje su ili slične performanse ili bolje, tako da više informacija na gamecenter.rs. Da nastavimo, naravno, RAM memorija jako bitna i za gaming, i za video editing, za 3D modeling, za šta god. Naravno, mi smo se odlučili za skromnih 32 GB DDR4 RAM-a. Kingston, naravno, RGB, jer RGB je jako bitan u performansama. Ako ne svetli, onda nije to to. Generalno, što se tiče hlađenja, odlučili smo se za vodeno hlađenje. I to je Cooler Masterovo vodeno hlađenje, naravno RGB da bi bolje hladilo. A u pitanju je, samo da vidimo, Cooler Master Liquid ML360 RGB. Kao što vidite, vamo glavni hladnjak tu, vamo vodovod, kanalizacija, ovdje hlađenje, sve rešeno. Naravno, tri kulera RGB, prečnik od 12 cm dobijate. Ovo je naravno dodatno smo uzeli još jedan od 20 da bi što bolje hladilo i ovaj jedan mrcina od 14. Da vidite i iz drugog ugla kako izgleda i kućište i ovo RGB hlađenje. Evo vidite ovako, ovdje od gore imate i filter za prašinu, tako da u suštini možete i ovako da ga koristite, ali bilo bi bolje što se tiče ovog vazdušnog intake-a, outtake-a. Ovaj od gore je 14 cm prečen, kao što smo rekli, ovo je jedan opciono, što smo uzeli zasebno od 12 cm i ova tri, naravno, ovdje s prednje strane koja hlade tu vodu koja ide do procesora koja se dobija u sklopu Cooler Master seta. Ajde da vidimo šta ima od ulaza na matične ploče. Šta ovo viri, bog te, pa sve smo povadili sem kabla za nam. Joj. Molim te, niđo fokus. Jel može neko da mi kaže šta je ovo? Šta je ovo? Jel zna neko šta je ovo? Mislim, ako znate, pišite dole u komentarima.
Dakle, da nastavimo. Što se tiče ulaza, raznih USB ulaza, što koji imamo ovamo neki, tu 2 komada USB 3.0, USB 3.0, majko, USB 3.1, imamo Type-C USB ulaz, što je naravno sad počeo da biva standard. Imamo HDMI varijantu, imamo, samo da vidim šta još ima, naravno ovo je sve za audio odsek, ovamo u grafičkoj imamo DVI, imamo tipa jedan HDMI, mislim da su ovo ostalo display portovi. Pošto se mnogo uložio ovdje, to sve ide, ovo je, što kaže, ide na čvrsta goriva, ide na tečna goriva, ide na tu tečnu, na tu vodu, to. Pa ovdje nekad doće malo pepela da se u ovom filteru tako skinemo filter za napajanje, lepo očistimo, vratimo nazad i teraj dalje. Što se tiče storage-a ili ti skladištenja podataka, instaliranje programa, igara i svega ostalog, za to su zaslužni vam u RGB case-u Kingstonov SSD HyperX Fury 480 GB i naravno nova generacija NVMe ili Nevermind Me, odo ja, jako sam brz, 4 puta sam brži od ovog Solid State Drive-a i to je Samsung NVMe 970 Evo od 500 GB. Što se tiče svih ovih artikala, periferija i komponenata, možete naći to na našem sajtu. Cene smo izvlačili u trenutku sklapanja ovoga builda, ali cene itekako mogu da se promene, tako da bacite pogled na naš sajt www.gamecenter.rs i poručite možda svoj primjerak nečega. Dok mi se uši malo smire od ove vrućine, od gejmanja, taman da odjavim ovaj video, recite mi da li vam se dopao ovaj ceo setup, šta vi mislite da bi možda trebalo da se nađe na njemu, šta biste htjeli da vidite da igramo na njemu. A ako niste lajkovali ovaj video, trenutak je to da uradite sada, kao i da se subscribe-ujete na naš kanal, u protivnom sram vas bilo. I vidimo se u sljedećem izdanju Game Centra.